जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर एही चैनल रे स्वागत। निश्चिंत भाव रे माँ लक्ष्मी आपणक घर को आगमन करिवे। वर्षर प्रत्येक गुरुवार माँ लक्ष्मींकर बार हेले मध्य एही मार्गशीर मास 4 गोटी गुरुवारर विशेष महत्व रही अछि। तेबे दर्शक बंधु चलतु जानिनेबा आजिर एही वीडियो पछरे थिवा कथार रहस्य। बंधुगण आजिर एही वीडियो रे आपणंकु एही विषय रे संपूर्ण विस्तार रे जणाइबु। तेबे संपूर्ण कथा जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखुथिबे एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करिवे एवं जो माने एही चैनल रे नुआ आछंती चैनलटी को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। एही दिन गुड़ी करे धनी गरीब उच्च जाति नीच जातिर समस्ते धान माण बसाई अन्नदात्री धन संपत्तिर देवी माँ लक्ष्मींकर पूजा आराधना करिथांती ओ लक्ष्मी पुराण पाठ करिथांती। प्रत्येक ओडियाणी एहाकू भक्ति और निष्ठार सहित पूजा करिथांती। पूजार पूर्व दिन घर को धोई पोछि परिष्कार परिच्छन्न करी गोबर रे लिपि अरुआ चाउल बाटी सेथिरे लक्ष्मी पाद पद्म फूल धान केंडा हाथी शंख इत्यादिर झोटी पकाई थांती। तेबे बंधुगण आज आमे एही वीडियो रे आपण मानकु जणाइबु कि मार्गशीर मास माणबसा गुरुवार दिन रे पूजा करिबा सह राति रे क्यों गोटे खास उपाय कले माँ लक्ष्मी आपणक घर को आसी थांती एवं तांको कृपा दृष्टि आपणक उपरे पकाई थांती। संपूर्ण कथा जानिबा एही वीडियो माध्यम रे माता लक्ष्मी पई वीडियोटी को गोटे लाइक निश्चय कर नियंतु। तेबे बंधुगण प्रथमे आमे जानिबा कि गुरुवार माणबसा दिन माँ लक्ष्मींकर पूजा विधि विषय किछि कथा। लक्ष्मी पूजा पई आमे प्रथमे कुसुम फूल मंडा फूल पद्म फल बरकोली पत्र एवं अन्य सबु दरकारी जिनिस रेडी करि थाउ ओ तापरे गोटे खटुली नहीं जेउथरे पद्म फूलर चिता पकाई थिबो। एवं बंधुगण आपण माने तो जानिछंती गुरुवार दिन नारी माने शुद्धपात होई धान मपा माणरे शुक्ल धान रखी फल मूल अरुआ चाउल दुबपत्र धूप दीप दे मांकर पूजा आराधना करती एवं शंख हुलुहुली लक्ष्मी पुराण पाठ सहित खीरी पुरी खेचुड़ी पिठा भोगरे घर पवित्र और आनंदमय करिथांती। बंधुगण प्रथमे सकाळ पई बाळ भोग भी प्रस्तुत करी रखिथिबे ओ तापरे गोटिए झुटी पकई सेठी आपण खटुली बसाइबे ओ तापरे पूजा आरंभ करिवे। आपण झुटी 16 गोटी करिकी खटुली रखी पारिबे। आपण खटुली तळे 16 गोटी झुटी और खटुली उपरे 16 पाखुड़ा पद्म फूल पकाइबे। तो एहीपरि आपण पूजा करिबा उचित। तापरे खटुली उपरे पूरा धान भरी करि देबे। आपणक पाखरे जेते नुआ धान थिबो आपण ताकू भरपूर करि रखिबे। माँ लक्ष्मी सेते ही संतुष्ट होई आपणक उपरे बा आपणक घर उपरे आहुरी धन वर्षा कराइबे एवं सही धान उपरे गोटिए माण रखिदेबे ताकू भी धान रे भरी देबे ओ सही माण उपरे आउ गोटिए शेरमाण बसाइबे। शेरमाण बसाई सारिला परे गोटिए बड़ बासन नेबे बा तसला नेबे सेथिरे किछि हळदी पानी ओ गब्बा को मिसाई देबे ताकू दुब पत्र रे गोले की ही मिसेइबे एवं एथिरे खटुलीर माप को दुब घास रे भल से छिंची देबे ओ तापरे
ମାଣକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବେ। କଳସ ବସାଇବା ଓ ଏହାପରେ ମାଣ ଉପରେ 3ଟି ଗୁଆ ଓ 3ଟି ହଳଦୀ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ମାଣକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବେ। ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ନେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଧାନ କେଣ୍ଡା, ଫଳ ଫୁଲ ମୂଳ, ଆଖୁ କନ୍ଦମୂଳ, ସୋରିଷ ଫୁଲ, ଅଁଳା ପତ୍ର ଡାଳ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତାହା ସବୁ ଆପଣ ରଖିକି ଭଲସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦେବେ ବା ସେହି ମାଣକୁ ସଜାଇ ନେବେ। ତାପରେ ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ଆପଣ ମାଣବସା ପୂଜା କରିନେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ କଥା ହେବା କି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ଦିନ ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପାୟ କଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ 2ଟି କଦଳୀ ନେବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି କଦଳୀ ବିଲକୁଲ ସଫା ଥିବ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଦାଗ ନଥିବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କଦଳୀ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି କଦଳୀକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ମାଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମାଙ୍କୁ ମନ ଖୋଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଓ ଗାଈ ଘିଅ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଗାଈ ଘିଅକୁ ଭଲରେ ମିଶାଇ କଦଳୀର ଉପରେ ସ୍ୱସ୍ତିକର ଚିହ୍ନ ବନାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସେହି କଦଳୀ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାତି ସାରା ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ସାରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଘରେ ପୂଜାପାଠ କରିସାରି ସେହି କଦଳୀକୁ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଘରେ ପରିବାରରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ସଦସ୍ୟ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁନା ଗହଣା, ରୂପା, ଧନ, ଗାଡ଼ି, ବଙ୍ଗଳା ଇତ୍ୟାଦିର ଭରପୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଯେଉଁ 4ଟି ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଅଛି ସେହି କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟକୁ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।